औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हम तीसरी जमात की इस क्लास में EVS के मज़मून में एक बार फिर फुडुस व ईट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी अधूरा ही रहा था। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए सफ़ा नंबर 28 से 29 से शुरू करते हैं। बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें और सफ़ा नंबर 29 को देखिए, जहाँ पर आज का सबक मौजूद है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है, तो वो हमने फूड्स वो ईट यानी कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं, तो उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, इस प्लेट पे लिखे हैं। तो इसके बाद तो ये भी हमने पढ़ा है कि क्या सभी लोग एक जैसा खाना खाते हैं या उनमें से फ़र्क होता है। तो आज का जो सबक है वो हम विपल्स फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। विपल्स फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस रीड अबाउट विपल्स फैमिली। While returning home from school, Vipul bought a butta chili corn on the cob. He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." His mother replied, "Chutki is in the room upstairs." Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked bees chapati in dal. Let her first have her meal. Have you put sugar in the dal? After coming to Delhi, you have forgotten our own way of making food," said Dadi to Vipul's mother. "I have tasted the dal. It has been prepared well," replied Vipul's mother. Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. "When I was your age, I could run up a hill in the same time," said Dadi. Vipul gave the butta he was eating to his mummy, washed his hands and lifted little Chutki. Suddenly, Chutki started crying. "She is hungry," said Mummy. She sat down to feed Chutki. तो यहाँ पर जो कहानी है विपल्स फैमिली की, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी जब वो स्कूल से घर आया, विपल बॉट है बूटा कॉर्न ऑन द कॉब, उन्होंने वो भुट्टा खाने के लिए लाया था। ही रिचड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वो जब घर पहुंचा तो अपनी माँ से पूछा, क्या पूछा? वेयर इज़ छुटकी, छुटकी कहाँ है? आई वांट टू सी हर, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। हिज मदर यानी उसकी माँ ने जवाब दिया कि छुटकी जो है वो सीढ़ी वाली ऊपर कमरों में है। अपस्टेयर्स यानी सीढ़ी के ऊपर। विपल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, विपल जो था उसने अपनी दादी का हाथ पकड़कर उससे बोला, "यू आल्सो कम अपस्टेयर्स विथ मी, आप भी मेरे साथ ऊपर आइएगा। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसको रोक लिया। आई हैव सोक्ड बेज चपाती इन द दाल, क्योंकि मैंने दाल में चपाती डाली है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उसको खाना खाने दीजिए। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या आपने दाल में चीनी डाला है कि नहीं? आफ्टर कमिंग टू दिल्ली यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, क्योंकि जब से आप दिल्ली से वापस पहुंची है तो आप
اپنا طریقہ بھول گئی کہ کس طرح کا کھانا بنانا ہوتا ہے. said دادی to Vipul's mother. یعنی دادی نے وپل کی ماں کو بولا کیونکہ وہ دہلی گئی ہوئی تھی. جب وہ وہاں سے واپس آئی تو اس نے اس کو کہا کہ آپ نے وہ طریقہ بھول ہو دیا ہے جس طریقے سے ہم یہاں پہ کھانا بناتے تھے. I have tasted the dal. میں نے دال کا مزہ بھی چکھا ہے. It has been prepared well. یہ اچھی طریقے سے بنایا ہوا ہے. replied Vipul's mother. یعنی وپل کی ماں نے کہا کہ میں نے اس کا مزہ بھی چکھا ہے اور یہ اچھی طریقے سے بنا بھی ہے. وپل picked up his grandmother's plate. وپل اس نے گرینڈ مدر کا جو پلیٹ ہے اس کو لیا، ہاتھ میں لیا. اینڈ رین upstairs. اور چڑھا اوپر والی سیڑھیوں پر. He asked her to follow him quickly. اور اس نے اپنی دادی ماں کو بھی یہ بولا کہ آپ بھی میرے پیچھے آئیے. When I was your age I could run up a hill in the same time. said دادی. دادی نے اس کو کہا، وپل کو کہا کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا تو میں اسی ٹائم میں پہاڑوں پر بھی چڑھتی تھی. وپل gave the بھٹا he was eating to his mummy. وپل نے بھٹا دیا اور وہ اپنی ماں کو کھلا رہی ہے. washed his hands and lifted the چٹکی. اور اس نے اپنے ہاتھ بھی صاف کیے ہیں اور چٹکی کو بھی اوپر اٹھا لیا ہے. suddenly چٹکی started crying. اچانک جو چٹکی ہے اس نے رونا شروع کر دیا. she is hungry. کیونکہ وہ بھوکی ہے. said mummy. ممی نے کہا کہ وہ بھوکی ہے. she sat down to feed چٹکی. اور وہ بیٹھ گئی تو چٹکی کو کھلانے کے لیے. تو اس طریقے سے جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق یہاں پر کچھ سوالات بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کریں گے. why was دادی not able to climb the stairs quickly. یعنی دادی ماں اوپر سیڑھی والے حصے پر کیوں نہیں چڑھ سکی؟ کیونکہ وہ کیا تھی؟ وہ بوڑھی تھی اور وہ اولڈ ایج تھی، اس لیے وہ اوپر نہیں چڑھ سکی. so دادی was not able to climb the stairs quickly due to old age and weaknesses. Number 2. How does دادی like to have her dal. یعنی دادی اپنا کھانا کس طرح کا پسند کرتی ہے؟ دادی اپنی دال میں چینی ڈال کر اس کو پسند کرتی ہے. نمبر 3. How many persons in the story can eat bhutta easily and why. تو کتنے افراد ہیں جو کہانی میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھٹا آسانی سے کھا سکتے ہیں اور کیوں؟ اس میں سے ایک تو وپل اور اس کی ماں تو یہ بھٹا آسانی سے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ نوجوان ہے اور ان کے دانت بھی مضبوط ہیں. اس کے بعد کین آل اولڈ پیپل ایٹ بھٹا وائی. کیا تمام بوڑھے لوگ بھٹا کھا سکتے ہیں؟ کیوں تمام بوڑھے لوگ بھٹا نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ سارے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دانت کمزور ہوتے ہیں یا کہیں کے دانت نکل بھی ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ سارے اولڈ لوگ یعنی اولڈ پیپل ناٹ ایٹ بھٹا.
The last one is for 4 months. Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? यानी 4 महीनों के लिए चुटकी का जो खाना था वो सिर्फ अपनी माँ का दूध ही था. क्यों? क्योंकि चुटकी जब छोटी है, जो छोटे बच्चे होते हैं 4 महीने के होते हैं, तो वो दूध के बगैर कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि उनके दांत अभी नहीं होते हैं. इसलिए वो अपना खाना पीना उसी पे इंतज़ार करते हैं जो उनकी माँ यानी दूध की शक्ल में उनको देते हैं. इस तरीके से चुटकी ने 4 महीनों तक के लिए सिर्फ माँ का ही दूध पिया है. तो इस तरीके से हमने जो ये सवालात यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, इनको हमने डिस्कस भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा. कल मैं इनको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको असाइन भी करूँगा. तब तक आपके लिए इतना काफ़ी है. बाकी वसलाम.